engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয় Khulumka ang hiali zomatia norok joto nono lamsogo chini tabuk sagjorani kokborok koktmawo Pulano phaji naileyana tinini koktma bokhorok Romance Kre Baina Kokborok Kok Sujak Thungnai Shanmung Tisaka Khumulung Press Club Tripura Sarongni Media Organization Tripura Indigenous Peoples Press Association Te Tripura Photo Media Association Motha Phashalo Agutla Press Club Kaisa Koktum Panda Khlaye O Koktuma Shaklaika Khumulung Press Club Tripura Te TPM Motha Ne Ozamaro Koktuma awai mungo kokthai sitra no khungkhungshani borok ni boskango sajagya kokthai thepamani pati mungno belai sejamani koksaka Khumulung Press Club Tripura Indigenous Peoples Press Association Day Tripura Photo Media Association Motha Koktuma awai mungo kokthai sitra sathogya kokthai rongno thepawi koktuma snamani pati mungno belai sejamani koksaka hasteni luko hamsamung khlaine Dr. Bijoy Deborma te hasteni kokborok soiker Vikas Rai Deborma YouTube o kabang views manani bagi simino abo hai content namnai rongno kokthai sitra tai sathogya kok rongno avoid khlainani koimungna rakha borok Huija koktumani bishing tai usha bazarni sinai hani amchayo bathakjak WB61B 1917 marini khungsa truck mal khungo manjaka 84,800 bottle fancy dai hati waboni hati dor 3 crore ni slai mukobang nai phiaba kebuno rombai malia airport thanani police
Kaibri channel ni mungai hasingti sanai rong ni yago rangna hari manjaka kaini Kokborok channel ni takarjola amchai ni reporter Nito Deborma kaini channel ni bakhaktei takarjola thanawai affair khaijangma ni yagulo channel ni mungai rangna haka hane gosimani logi kubun channel rong ni thani nakar sanmani bai khairongmani bisingtei pai thagoti saويna harjaka kaini channel ni bakhaktei khaijangma ni FIR Kiri koroni bising tei phano phasal sarego haktorni mantri bokrok Narendra Modi ni bisi chuku pungmani salno rogai khumulungni 10 rambari wo lukuthum panda khlaika IPF tei BJP lukuthum panda manjaka haste BJP ni asuk phang Rajiv Bhattacharya haste ni katam deputy CM Chini Khorang MP Revati Tripura Mantri Shukla Charan Noatia Mantri Vikas Deborma te ADC ni BJP MDC no khoboi IPF tei BJP ni khubun jamaro Tabo koktoma shukuroboi Romance script by Kokborok kok sujak thanghanai sanmungti shakha Khumulung Press Club Tripura Sarongni Media Organization Tripura Indigenous Peoples Press Association tei Tripura Photo Media Association motha phasalo Agotla Press Club kaisa kokthum panda khlaiye o koktoma shaklaika Khumulung Press Club tipa tei TPM e mothani ojamaro Paithago Romance script ni sanmungo Romance script for Kokborok chobani movement no khafurjakmani kok shakha Khumulung Press Club Tripura Sarongni Media Organization Tripura Indigenous Peoples Press Association tei Tripura Photo Media Association motha phasalo Agotla Press Club kaisa kokthum panda khlaiye Romance script by Kokborok kok sujak thanghanai sanmungti shakha Khumulung Press Club Tripura Indigenous Peoples Press Association tei Tripura Photo Media Association mothani ojamaro Kokthum pandao manjaka Khumulung Press Club ni President Mosang Ongshu Deborma Shakha Kokthum bedego samung khlaini rongni bagai Romance script no ongkha jotoni slai klai kuktei choilungkung mani kaisa susuruk script hanei The present movement that's going on in unstable ground, that is the movement for Romance script. We are the one who are facing the real problems and the practical problems. When we go to write the news, also we have to write in Romance scripts. So we, from the three of us, all of us, we support this movement for the Kokborok, which is going in unstable ground. And just to take the examples, we can see, means whenever we open Facebook, we can open in multiple languages. Even the Biharis, even the Telugus, even everyone. We have the options for switching onto Bengali language, to Tamil language, Hindi language, everywhere. But maximum, more than 90%, we can see everyone is switching onto Romance script, onto English. So this is the trend. And the maximum people are now trying to opt to study in English medium schools. And this is now 2023. And we say that this is the need of the hour, and we demand for the Romance script, and we support all this. And being the media organizations and the media persons, it is not that we need to go and sit there, but through our news, through interviews, through different, we support the movement. Abu haikeno kokthum pandao Khumulung Press Club ni secretary Mosang Ranjit Deborma Shakha Sangrong Sal Sanja Jorawo Khumulung Press Club Tripura Indigenous Peoples Press Association tei Tripura Photo Media Association mothani kaisa kokcham panda khlaijakmani a kokcha pandao Romance script ni bagai choba khlainai Romance script for Kokborok choba tei kubun mothani movement ni support khlainani wansong mungna harjaka hanai Abu haikeno koktuma awai mungni bisingni Romance script ni bagai choba khlainai joto mothani movement no support khlaijaknai hanai saklai mungrokha Khumulung Press Club ni secretary Mosang Ranjit Deborma Sengmia sariko kaisa meeting asukmani yagulo kaisa kaini sidanto naharmani yagulo seng media ni buskango ma phaika seng jotono saimano Kokborok script noti seng bisi kolok malum romoi choba khlai themeni chini Tripura Sarok dalbidal organization political party NGOs rok paithak phasing seng obono nugui mankha dalbidal organization dalbidal motha dalbidal NGOs ni phasing tui kebo Bangla script kebo Romance script kebo Devanagari script sanai tongmani seng kebono neglect khayaboi kebono yashi suriyaboi seng tamon nayabo simin norogni basango sanani musungo seng jara Kokborok media o samung khayo Kokborok media house by krengjak
जों चिनि न्यूज न खाया थांखांखांके चिनि बागै जतनि कलाइखौ खुंनोके रोमान स्क्रिप्ट न साइमानिया ताबुक बो अल जराबो केबो बांला स्क्रिप्ट न यूज जाखाय दं आं साइमामनि मते कोनो ककबरक मीडिया हाउस बांला स्क्रिप्ट न न्यूज या थांतानिबो यूज खायगलाक अजराबो खलायाना तयाबो हायकेनो स्क्रिप्ट कतालबाय जों यूज खाया तो चिनि ककबरक बाय कोनो स्क्रिप्ट से करी को ताको जंत आबनि बागै आबो तो क्वेश्चन न एरासिं या आबनि बागै जों सानानै मुसुंमानि गांखे चिनि बागै रोमान स्क्रिप्ट न सबसे बेस्ट जों न्यूज या थांतानिबो न्यूज पढ़िनानै थांतानिबो एबा गांखे नि चिनि न्यूज कंटेंट न जों सोशल मीडिया वो पोस्ट खाया थांतानिबो जतनि बेस्ट कलाइकुक लैंग्वेज गांखे रोमान न निसों बानसगो आबनि बागै रोमान स्क्रिप्ट नति जे मुवमेंट खाय दंनाय रक सबा खाय दंनाय रक स्पेशली रोमान स्क्रिप्ट फर ककबरक चबा लाई थांनाय सानै साथाम सिगाङाव नर्थ गेट बुसकाङाव बरक 2 hours sit-in demonstration program bo खायगा बरक न जों बालाय चिनि प्रेस क्लब चिनि काइनै मीडिया अर्गेनाइजेशन नि बखै खा कुफुर खा गाहाम याफारो नरकनि चबाबो जों सालब्रुमनो नरकनि लगिबो दङ जों सागबाय थां नरकनि चबाबो थाङै आसुबि मानिया फानो चिनि मीडिया नि सामं गांके जों न्यूज टेलिकास्ट खायनानै न्यूज परिवेशन खायनानै आवाय मुं खायनानै के अबहाय मुभमेन्ट दङ जों आवाय मुंनि बिसिंति गभर्नमेन्ट न चिनि लुकुरक न एवार खायनानै चाइटक मुंथु होनानै अबनो जों बसकांनि साला जों बेलाय साखारै अबनो खायनानै बागै चाइटक नायहनै जों मीडियानि बसकाङाव चिनि अर्गेनाइजेशन नि बिसिंति चिनि प्रेस क्लबनि बिसिंति जों कग्रुव Abu Haikeno Ashalni Kokthum Pandawa Kogna Rakha, Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gautam Deborma Te, Secretary Benjamin Deborma. Chini Kokborok sang Kok Mani Kok no Shalai Tonglai Bani Omonoti Kabang Mano sang Sarai Furni Simen Nubi Pemeni Choba Buskango Boheno Choba Choli Tongo sang Nuka Kokborok Roman script Chobanoti Inge Sorkar Tango Fayo Fiaba Santabu Boheno or Bangla script, Roman script, Tai Devanagari, Amahaike, Kok Banglaimang no, Sini Dofani je script, Eba Keba Sini je language, je Sitai, je Krini Bagay, Sakbaitani, Sitai Krini Bagay, Sanjat Tangzagi Tongmani. Gayabo Amoni Bagay, Kabangma, Chobato, Light Hangabas Kangobo, Choba Kotor Pythongo, Aboni Bagay Sang Kumulong Press Club. Tai tipa tai TPM nije organization je সংগঠন press electronics media je samung khai tongai rok jotono sang roman script no support khaiu boroni lobi sang tongo aboni hini sang bukhabai aborong no je mansak sang subanai poilani kaisa point hangkangke Chini Roman script no to ye Chini je tabuk choba ba tabuk je jeng naimung no to ye hasteo choli tongmani jeng media professional je tong nai rok simia ba social media wo je norok nugui tongmani ba script je kuno sui tongmani ang khayo Chini Tiprasa ni 95% no angwan sogo Roman script banyo social media wo attend kayo tai script bo suyo angkai jeng aba haikeno jeng support kayo Chini Roman script banyo Chini suimung rok hangke Chini bagai easy cook ba kelai cook ba Chini je sana musung mani bekhani kok ba spelling ba je kunung ka seng seimano tangai abo notui point pula phas ma saka je agi kabangma bengali medium hanai ba agi government school hanai tong mani aborong no truk aste convert khayoi english medium hanai tlangjaka
English medium mot langmani kaisa no जों nukjaka obonga kaisa upgrading ngui tongo mane developing ngui tong mani nukjago a developing ke boba hai norok practically nukana agi land phone tong mani pore mobile phone haikya mobile phone haipro जों 2G by just kok saiman drop ke जों kok ma salayo samung nang marang na 2G ni pore internet 3G haipro जों social media rok apro chengjaka 3G no cheng phano bono tab upgrade khai 3G 4G tabuk 5G ni je jugo je tabuk जों develop ung tongmani jorawo Bengali medium ba agini je porinai rok sudu si tabuk English medium khai convert khai government school lungui tongo hungkangke chini dini developing tongo engka ajagao जों tabuk judi no जोंनो roman script riawoi tabuk chini Bengali je script by जों kokborok no जों seina thangkangke abo je जों seimanai borok ba porimanai borok abo seibo maya na poribo mayang thong mane abo totally useless engkai social media practically nugui tongo abo ani personal kok buya norok nijibo norok mo nai neki social media 95% mane no 95% borok no roman script by kok seiyo mane engka जों roman script ni chini busuk joratoi जों खायखांखै सोलामखांखै बा इजि ओं बा चिनि कक साना मुसुक मानो जों सैबो मानो आं सैरमान यागुलो जे नुकनै बपरि मायांखांखै आबो चिनि कुनु भेलु करिं थांगो आबोनो आं कयो चिनि हास्ते हापांनोबो रोमान स्क्रिप्ट जुदि न नरक जोंनो सिकिउरिटि रखांखै आबो चिनि बागैबो इजि नाय दाय चिनि बागै अनेक हेल्पफुल नाय बा डेभलप उंनानि Thani abuchin bagai tebo kahamkai जों samung khlaimanan hene wansugo Asal ni kok thung pandau manjaka khumlang press club ni president mochang ongshu de Burma secretary mochang Ronjit de Burma vice president mochang Reverend Nirpendau de Burma Tripura Indigenous Peoples Press Association ni president Gautam de Burma secretary Benjamin de Burma vice president Krishanu de Burma Tripura Photo Media Association ni secretary Amule de Burma no khoboi kubuno jamaro Raja Khoraguli ni simi Krishanu ni kok thum Chini Khorang Koktuma awai mungo kokthai sitra no khungkhungshani borok ni bwskango sajagya kokthai thepa mani pati mungno belai sejamani koksaka khumulung press club Tripura Indigenous Peoples Press Association tei Tripura Photo Media Association motha phasalo outla press club o kaisa kokthum panda khlaiye abo hai koktuma snamnai rongno sejamani koksaka khumulung press club tipa tei TPM mothani ojamaro Media eba kokthung bedek ungkha democracy ni fourth pillar abo haikena media ungkha society ni kaisa aina o shakni mukhang no nuktuino media ni bisingti kasawai phayo society ni mukhang eba mukthang mangpili jungchini koktoma ni bisingti ayomang khlaimani mangpili eba kokthai ni bisingti society ni lukurong ni bisingo shok phayo abo ni koto reflection Fiaba talsha tanui jora rongbai social media Facebook YouTube channel tiki shashuk news channel rongni awai mungo nukjakha buri jare romphra laimani molestation khlai jangmani ti buini bihigna talangoi kharlaimani koktoma mangkubang koktoma awai mung khlaika abo kaham kok fiaba YouTube ti Facebook viewers kabang manani nahar mugo simino khok sitra kokthai buma bufa bibi bahanok te buri jare rongni buskango sajagya kokthai baikhe koktoma awai mung khlaimani chini society o nukjakha koto reflection kolaimani Ai mung khlaijak abo hai koktoma eba video rong nugoi belai lachimani manjakha chini society ni sinai nuknai te okra chakra rok abo hai khena kokborok kokthum bedek ni sakao hasteni tongko songlukurong ni bukhakti kasawai phaika kotor koksil samu Social media o kisashuk kokthum bedek te kisashuk reporters rong ni mungoi tror khlai leikha tongko songlukuro apo bai belai lachimani tongkhoro hasteni tongko songlukurong ni buskango yak shishur jangnani banta tabuk hasteni kokborok koktoma thumnai rok abo bai tongkhoro belai mukhang khamkha kokthum bedeko samu khlainai joto koktoma thumnai rok te joto media house rok abo haikena mukhang khamnani banta haste hapangni gosimung manjakha hasteni kaisa sujuru rok ti prasarong ni press club khumulung press club ti prasa koktoma thumnai rong ni dal bidal organization abo ni bage o
ইস্যু নতুই ফাশালা আগরতলা প্রেস ক্লাবও কাইসা ককথুম পান্দা খ্লাইই হাস্তিনি যত ককথুম বেদে ওয়েবসাইট ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক তে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রংনো আবো হাই ককথাই সিত্রাতে সাজাইয়া ককথাই রংনো কক্তমানি আওয়াই মুঙ্গ তুবুইয়া তংনানি বাগৈ কয়মুং নারুখা খুমুলুং প্রেস ক্লাব তে কাইনি তিপ্রাসা মিডিয়া অর্গানাইজেশন তিপ্রা ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস প্রেস এসোসিয়েশন তে তিপ্রাসা ফটো মিডিয়া এসোসিয়েশন মথা ককথুম পান্দাও খুমুলুং প্রেস ক্লাবনি প্রেসিডেন্ট মোজাং অংশ দেববর্মা শাখা। And the second thing is that recently there are lots of news that are going viral in the social media, especially Facebook, YouTube, and such all kinds of things. We can see the ethics of media is getting lost, especially among the Kokborok media news. We can see some slang languages are being used, which are very much inappropriate to hear in front of the parents and the guardians. And there are many different kinds of scenes that are very not good. So being the media persons, I suggest and I want to say to all that we need to follow the ethics because we are responsible for the society. Whatever we cover, it just reflects upon the society. We are like a mirror. We can see ourselves in front of the eyes. Whatever we saw, the society sees. Because of some of the few persons, some of the few reporters, some of the few content creators. Now all the Kokborok media persons are getting blamed that all the Kokborok media persons are slightly misleading the lines. And in the few coming days, we will also demand for organizing on behalf of the Khumlung Press Club for more workshops so that we can make the more Kokborok media persons understand the realities. Now I want to hand over to Mr. Ranjit Deborma. আবু হাইখানে ককথুম পান্দাও খুমুলুং প্রেস ক্লাবনি সেক্রেটারি মোজাং রঞ্জিত দেববর্মা শাখা जों जेकुनु इस्यु नतुयै निउज एबा कक्तमा आवाय मुख्लायै नमानु फियाबा चिनि कक्तमाव फेमिली कैसानि बरक रबाय थानसाखि खोनालायथगिया नायलायथगिया आबु हाय खुक सित्रा कक्थाय सित्रा रंनो एवोर्ड ख्लायानु यूट्यूब भिउअर्स मानानि बागै सिमिनो जों चिनि सोसाइटी तेबसकांनि फाइचिं चराय रंनो आबु हाय खुक सित्रा कक्थाय सित्रा खोनाखा हिके जतन लाचिमानि माननाय आबु हाय सित्रा कक्थाय रंनो जों चिनि सोसाइटीनि चराय खोनाय रंनो फुरुंगिया तंखे बेलाय हामखुकनाय हुनाय Tekisha isu hangke ang bo kokthai bai media ni buskango o isu no chengnai ang nije belai mane lachijakha tangi lachijakha hangke ang khoroksa Kokborok media ni khoroksa adong o profession ni khoroksa adong o profession ni sakao lukurok ni koksil chamong emono jagao thangsoika emono lachima singta jagao thangsoika जों आ Kokborok no media ni buskango chini ama chini bahnok jog chini bibi chini baibun chini busajok chini buslani buskango o Kokborok no sanani dalai no lachima singja ang chaimenia chini society o chini responsibility tongmarok kisa rangni bagai kisa views ni bagai जों बाहायके o tiyari o kelgui thangnai जों बाहायके o tiyari o chini je wansok mong kaham society ni bagai samong khlaina musung mani जोंनि समाय ताङै o professional phaimani जों baike srapsani bagai pogai thangnai keboke hungana tama kok sai tongkha press club ni borok o media organization dok teibo srai srai ka angnorong busango sanani thangpano je sek mansak ani jurisdiction joratei ang ayang phacingo kebono yasi sunani thangya kuno media organization kuno youtuber kuno social media no ang kaisa pano borongni bumung di good khaigalak tangi hingake जों abo hai mentality ni borok ya request khayo chini press mini bisingtei जों नुगै मानखा social media wai mono troll lung tongkha chini Kokborok media chini media house rok reporters of the year award jakha social media attend khanya rong thani content creator rong ni thani tamungei society o जों jasek samung kham khlaiei lukurok no subawi kebo sa khamiang ke bono kaisa chubasuni lama phunugui roi bono kaisa langma mathang reitei phanai जों abo hai media rok abo hai media house rok जों dini bahiki kisarangni bagai chini daikto no pogai thangnai nugui mankha जों o talsa talni rogo romphejak mani news molestation khaijak mani news keboni bihigno keboni besai kharik lang thangka keboni bihig bai keboni besai kaisa
लॉशो कैसा होटेल कैसा रेस्टोरेंट तमुंग सिता तंगई मानजाखा कक थुमबेदेक नि सामुंग जों न्यूज आवायमुं खायनानि न फियाबा सिनि जुरिडिक्शन दङ सिनि एथिक्स दङ जों रमफ्रेजां माने वार्ड न स्टैंडर्ड लैंग्वेज बाय स्टैंडर्ड वार्ड बाय सानानि गोबां मानसिनि थाने वार्ड दङ भाषा दङ फियाबा जों तांगैयासो गोलगै थांनाय जों जतनि प्राणिनि बिसिङाव सिनायनि होनजागनाय इंगौ मायुं रक बरायरक न जतनि सिनायनि होनजागाम फियाबा जों बरक सिनायनि होनजागमानि जिनि लाचिमुं जों तांगै पगै थांनाय जों आ भिडिअस रक न आ न्यूज रक न जिनि नक कायसा नायजांनानि मतन लिया फियाबा साब्रुम ब्रुम जिनि बसारक जिनि बागिनि जिक्सं जिनि बाहनक जिक्सं जिनि बिबि सं मैक्सिमाम टाइम इंटरनेट जुग बा मोबाइल एटेंड खालायो सोशल मीडिया नायो फेसबुक नायो यूट्यूब नायो फियाबा साब्रुम ब्रुम तामो नायको गंके जे हामिया बरक आबनो नायको आबनि बागै सिनि प्रेस क्लब सिनि मीडिया अर्गेनाइजेशन ताई जों सागबाय थां मीडिया हाउस नि ओनर रक चीफ एडिटर रक रिपोर्टर्स रक नि बखाक्तै जों ओ इशुनो तियै लुकुरक न कयनानि बागैसे आबो हाय मीडिया हाउस न कयनानि बागैसे जों अर्डर ले खलायमानिया ता खलायदि बखनि जों सावैमानिया जों जस्ट रिक्वेस्ट खायना से नरंनि बसंतिनि फायमानि फायदि जों बायके सिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी जों पगै थांनाय आसक सित्रा वार्ड रक न जे बरक इंटरव्यू नाय रक यूज खायके खायगा जों नुगै मानो नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज रक कैसा पॉलिटिशियन बाय पॉलिटिशियन टॉक शो डिबेट आसुक खांगंके बरक आबो हाय हामिया वादिया कैसा तै कैसा दामरक लाय माने वाद न फनो बीब खायो मूड खायो फियाबा जों नुगै मानखा जों नुगै मानो जों ककब्रक मीडिया नि रिपोर्टर्स रक मीडिया हाउस रक जों दालाय चराय जों दालाय चिनि उमर किसाको जों ओ प्रोफेशनल फायमानि कुनो दफा बाय जों कंपेयर खायनानि जों पाया जों केबो बाय कम्पिटिशन जों पाया हायपनो जों चिनि त्रिपुरा सार किसान माने केबो बाय आसक तलाव तंनाया जों ओ जागाव फाय सकबायगा चिनि निस प्रेस क्लब उनखा जों प्रेस क्लब नि आदम रक उनखा चिनि न्यूज न जों ताबुक त्रिपुरा हास्ते सिमिया फातार हास्ते उतलांगिरि मानखा साब्रुम ब्रुम शिलं मिजोराम मणिपुर नॉर्थ ईस्ट नि जतो स्टेट रक बांग्लादेश नि बर रक सुदु चिनि न्यूज रक न फॉलो खालायो साब्रुम ब्रुम दा ओ रमफ्रे लायमानि साब्रुम ब्रुम दा ओ याग्रम लायमानि ओ मानजाग मानि न्यूज आबो मांदा बुइचिनि स्टेट नि न्यूज न नाय तंगायसिनाय ड्रग्स आबो थैमानि आबो मांदा नाय तंगायसिनाय पॉजिटिव कैसा कुछ जों फुनुगलायसिवाना आं निजेबो फुनुगलायाना जों जतनो फुनुगलायाना जों जत रिपोर्टार्स रक बाबा आइकेन साइट तकलायाना आबो हाय स्लेंग वार्ड दं जों म्यूट खायै जों बीट सावन दुबै आबनो जाते बरमनि बसकांगो आबो हाय सित्रा बादनो तुबुया दै तांगै हिंगाके जों बरमनो बरम खायके जों बरम खायजाकनाय आबुनि लगी लगी ओ इशू न तुयै चिनि आमानि kokborok no lachimani runai abo hai media house te youtube channel rong ni samung no kebengoi khorang tisanani nangnai society ni joto borom ganang sinai nuknai te okra chakra rong no koimung narukha Tripura Indigenous Peoples Press Association ni president Gautam Deborma te secretary Benjamin Deborma belaikeno जों लाचिओ तांगै लाचि हांके जों ताबुक सालब्रुम ब्रुम no Facebook YouTube नायाखै केबो तंगै सिमानलिया फुङाय बासाखांगेन जों फेसबुक यूट्यूब साबो तामो कन्टेन्ट रखा जों जतनो नायथं सोशल मीडिया आसकेनो ताबुक जतनि नग नगनो बखावनो पकेटनो हाबै थांका टीवी रक नायनै रक सखरिखा बेले किसाङै थांका गा ओ सोशल मीडिया कायसा फ्रीडम आसकेनो रि रेखा जे आनि कक निनि कक जे मुसुङै तंमानि कक न जों ओ जागा सावै मानो सालायो फियाबा कायसा दफानि बागै हनै न जे कक पिनि तंनाय रक मीडिया हाउस रक बरंनि तो दायबद्धता दं किसुटा दफानि बागै सोसाइटिनि बागै तामनि हिमबा बरंनो फलोअर्स खायनाय रक बेलायखनो गोबांमा जोंनि सोसाइटियाव पार्सनेल मीडियाव जे कक सामानि आबनो जुदा मीडिया हाउस रक कक सामानि आबनो तकिसा जुदाङै थां आबनि बागै आं गोबांमा थांनाय सालल'बो गोबांमा नुखा गोबांमा मीडिया हाउस मीडिया चैनल नि जे चालुयै तंनाय रक रिपोर्टार्स रक जेबाबे क्वेश्चन्स खलायो ताय जेबाबे मनोताम हनाय जे वॉइस ओवर रक रुओ आबरक तो एडिटिंग बो खायमानो आबन बागै
edit rok bo khaijago kangke ajaga je wansugui je sei tongnai je khlai tongmani aboni je kokborok kokthaini je gotui kokthai rok aborno tebo khanatok khlai mano ga khanatok khlaiawui je mane khana jagya hai bukuk hamia rok je ব্যবহার khlaijagui tongmani je use khlai tongmani aborno turu slainani belai kheno nango tamni himba okra sakra basabutui jotono Facebook YouTube bai tongmani bagui ge obono request khainani musungo jotoni no chikon bikon maya kokborok kahamke proper word krei ama herofano ngi mano kintu jara media o samukhai tongnai rok borok tebo study khainani dorkar tamni hingkangke follow khainai rok kabangmani bagui karon hamia kokthai rok no jodi no media tui sajagui tongkangke sini next generation je phai tongnai basabuti rok belai keno hamia no belai keno srungo ga abo sini dofao belai keno hamia effect ngui tongo abo somjotono nugo belai keno lasini singsa aboni baga ang request khlaio je tabuk je trul rok khaijagui tongmani oborok no sing kuno joli jangnai nasle jangnai mungsakri sini bul ngui no mano aborok no sini je bul tongmarok no sing slainani nangnai wansungani nangnai tai bwskangni salo omahai ingyawi je mansak sang sini rangsak kokborok kok no sang baike tebo khana to khlai sini hayong hakotoro sini riman hamjak mung relaiman obono ani koimung jara media o samongkhai tongnai rangchani takhutei bungsong Chini Tiprasa media ni kaisa platform जों जेसेबां कानानि हिंगे जों कासा साजांनाय बा आवायमुं प्लेटफर्म नांगौ आवायमुं प्लेटफर्म नांमानि जागाव जों आबनो बाहायके यूज खायनाय आमनो जों काहामके किसा सिवि खायखांके आबो आंवानसो सिनि सोसाइटी रगो जों तेबो सिनि मुंया सोरोंमुंबो जों सोरोंमुं बानानो होने वानसोगो आ सोरोंमुं रखंखांके जे जागा जों गाहाम खायनानि हिनै गाहाम फुनुंनानै थांथिनि जों अनेक कक रक यूज खायो कुनु कायसा कैटेगरी कायसा न्यूज नि कंटेंट न अ कक न जों अन्य वार्ड बयबो यूज खायमनो बा जुदिनो जों डाइरेक्टली कमन लाइफ जों जलिफुरो जे साइरेखा बा जों सोसाइटी ओ जे कुनु ओपनलि नंबाय आं मोखां फेस टू फेस हालायफुरो जे सामानि न जुदिनो जों टेलिकास्ट खायफोरावबो आ वार्ड दनो यूज खायखांके आं वानसुगो जे जों न्यूज टेलिकास्ट खायो बा जे जों प्रोग्राम बा जे कुनु कायसा इन्सिडेंट न जों टेलिकास्ट खायफोरो आं वानसो आबो अक्रा रक्सिमि नायानो नै अमतिया बा चराय रक नुगानो अबोबुया ससियेल मीडिया वाइसे नों याकारो माने न अबो इट्स फॉर ऑल सोसाइटी वो जे बरक तंगनाय जे मोबाइल नायनाय जे यूट्यूब नायनाय जे फेसबुक नायनाय बरक जतन नुगुइतां एट द सेम टाइम सेकेंड बिसिङाव सेकेंड जतन मोबाइल न अबो हापायो Engka ajagarogo tabuk je जों slang word use खायमानि abo hangkangke जों to order rimi akem no but जों amna kaisa request खायो जाते a slang word dongno जों sik avoid खायमनो आं खाकाव चिनि society rong बागै tikisa learning बा education बा सोलोंलायनायनि जागाते किसा जों सिलायनो होनै वानसोगो tabuk जों आने आमानि बसखांसि आन बाबुनि बसखांसि आ भिडियो न आं तमंखानि क्लिक खायरखांके आ जे खना चिनि समाजाव बा चिनि सोसाइटीआव आबो जों खोनाखाङो माने लाचि मुंमानोता आबो हायवा जुदिनो जों कगिरखांके जों आफोरो आ समय ना म्यूट खेमनो ना नाया ना काट खेमनो आबो खायमियांथ अनेक समय जराय खरकसा मोबाइल तांखा आनि जरायफान तांखा बाबुनि मोबाइल तांगानान बो ओपन खायरिवे आ वार्ड दंनो बनुगो माने न आ वार्ड बो खसे खानायाको सोरोंमुं कतालखौ Engke bojudi no award no khanam pore abo tomo han babu nungano sadingke जों आफोर tomo jawab rona ba na जों borong no phorungo na जों borong no omti tangli hini da जों borong no phunuma kalaiba abo hangkangke indi do hangkangke जों wansungna nango tomo no जों khaijangnai tong tomo no जों khaijagya abo जों kaisa what to do what not to do what to be seen what not to be seen mane phunuk jangnai bobo tong abo kisa norok bo jasai khaidi ayakai
onti hai kabangma journalist ni norok boy paidi ba naidi poridi aja what to be done, what not to be done. Ba crime against women, any incident crime against women ngi mano. Aja kaisa simna tongo, aja kaisa boundary tongo. A beri crimes boni against o khajak puro boni mokhang no blood khanya nango. Abo common people semano ba जों जे media house dong tong nai aborong no जों जेमन साइमानो abo haino kok ni ba kaisa limitation tongo a limitation ngka nung saire kangka a society wo chini je society wo okok ni bai boba hai ke react no omno nung naji nung tawan suri ni viewers ni bagai ba ni personal alada kebno chikonduna ni ba kebno society wo obo hayung tongmani kintu norok wansu obo tai enggla khani kintu obo haya ulta indeed tebo sereng layoi tebo chini hamia lama rok onek somoy negative ungu abon boy ang nong no koyo ba je media house obo hai rok judi slang word rok use khai tong hangke ang norok no khakayo जों tini press meet khaimani jagolo norok obo hai no negative sense जों je samano wansu yawoi positively norok kaham kai studies khayoi norok next norok ni programming khaimani news ni angle khaimani abono kisa nai khanya bagai जों norok no koyo hambai Ashal ni kokthum pandao manzakha Khumulung Press Club ni President Muchang Ongshu De Burma, Secretary Muchang Ronjit De Burma, Vice President Muchang Reverend Niprendu De Burma, Tripura Indigenous People Press Association ni President Gautam De Burma, Secretary Benjamin De Burma, Vice President Krishanu De Burma, Tiprasha Photo Media Association ni Secretary Omullo De Burma no khoboi kubun o zamaro Raja Khoragule ni Shimi Krishanu ni kokthum Chini Khorang Koktuma awai mungo kokthai sitra sathogya kokthai rongno thepawoi koktuma snamani pati mungno belai sejamani kokshaka hasteni luko hamsamung khlaine Dr. Bijoy Deborma te hasteni kokborok soikrung Vikas Rai Deborma YouTube kabang views manani bagi simino abo hai contents namnai rongno kokthai sitra tai sathogya kok rongno avoid khlainani koimungna rakha borok Talsha talnui jora romboi social media Facebook YouTube channel tiki shashung news channel rongni awai mungo buri jarai romphra laimani molestation khlai jangmani te buini bihikna talangoi kharlaimani koktoma mangno nukjaka kubang awai mung khlai jangmani koktoma awai mung khlainani no chini samung fiaba YouTube te Facebook viewers kabang manani na harmungo simino khoksitra kokthai buma bufa bibi bahanok te buri jarai rongni biskango sathogya kokthai rongno thepawoi koktoma awai mung khlaimani chini society ni borok nongni bisingo nukjaka aboni koto reflection kalaimani Awai mung khlaijak abo hai koktoma rongno nugoi belai lachimani manjaka chini society ni sinai nugnai te okra chakra rok abo hai kheno kokborok kokthum bedek ni sakao hasteni tongkosung lukorongni bukhakti kasawai faika kotor koksil samung Aboni bagai o issue natiyoi Fashala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlaioi hasteni joto kokthum bede website YouTube channel Facebook te content creator rongno abo hai kokthai sitrate sajaya kokthai rongno koktomani awai mungo tubuya tongnani bagai koimungna rukmani Khumulung Press Club te kainiti prasha media organization Tripura Indigenous Peoples Press Association te Tiprasha Photo Media Association mothani bukhaktoi abo hai khena o issue natiyoi belai sajamani kok shakha hasteni luku ham samung khlainai Dr. Bijoy Deborma abo hai khena lukurongni biskango awimung khlainani chuknai de abono wan sugai koktoma sunamnani bagi koimungna rukha Dr. Bijoy Deborma Jeffrey chungno je media ro kaisa tam je kono kaisa item no brok Jeffrey brok publish khlayo tam khlayo nen lukuni biskango ti phayo media ni bisite khlayo YouTube ni bisite tam chini tam abok tam ni hoida chungni obdoi NDTV hai ba Astak hai ba tam hai chung obdoi tani bona slot mai chung national tam tham কিন্তু ইউটিউব তে তাম জুনো এস্তাম লিখা এই সেব লিখা যায় যিনি তাবু যিনি ওয়ানচংমা যিনি মুচংমা যিনি তাম রকম খানি কো আপনা সানা বগৈ কাইসা প্ল্যাটফর্ম আপকা ইউটিউব ফেসবুক টুইটার হিন্দি তাম হিন্দি কে ও জায়গা নগো যে যিনি ব্রক ম্যাক্সিমাম নাই লাইও বনো রেসাপং ফানো থং বা কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু থং তাম থং অব নাই লাই Hingga oh jagat ini bahasa kita ini option tuh tamu tamu ro subscriber ro ya online ro brok tamu masuk tuh ya brok feedback ini nggak feedback itu ang nugo je domni khorsa brok kono political issue bisa political issue tam importance makan ini political issue yang bisa importance mana jadi pani politics itu kita ini jadi buagra di pramotha
IPFT Kokborok ini tama importance na ngeti tamo buri serai ti khara khagoi tangka ini illegal illicit relationship kaja khorsa kaja chalabai khai tangka buri khorsa khai tangka besa buma besa tongphana khabar tangka kaja sigla sing tong laikha raida chaya engke obrok khai importance lai engke jo debate duga ang tamuno ko jak feedback iman jaga eto kok sitra halayota abo chini abo angsi abo fikle mala lachi bo ponya ni lachi engke itas kamai thangor engke obrok chini siri sini kutuloi je abo tiklai tabu cha athletic lok tini Australia mane tahi bono slang language ikhle mane abo bilai je abo chin jara sikla jara tamro young generation ro borok once on the second thought je abo to mane cha chung ma phabe koksa chung borom bi koksa chini asu su suna chung ko borom bi koksa nung phorsa borok gi okra kaisa bo jam sai tong nung abono takle nung tangle bono koksita sai wai slang word is klai wai nung juktiri wai raidari wai nung suidi hoja ko tamu ni mu chayo este bu ko paham ko tem na sung nini wan suma tamba pon ti nung abono sui musu pun se tai bo tola jar sato gya nung obo sakai to ari like lang mak ari like lang disen sini ari like lang taka je tap te ke samka je chini hasti wo chini borok erisi utang darok ni bongni langmani je bongni langmani coba je busati kutu bongni salbrum ni lang busu kebeng mung to ob chung te focus ne o buri chrai khaklai kai sek tamo seklai wale mani nini tamo khorsa bihik no seg tu khari iluk play khari thamani basa ganang buma bi busana khibi oi tekon chilabe khari thamani arok tan sor jora no jaga no cross klay ba jaga chin edisi go room no cholia electricity kurui tui kurui fita no kurui right to education no je tam mathe taman ok kurui salbum nu tamun jora tu ni bial ni jora chini borok rastro ko khlayo chung tamun ko kola bukja tamun ke nai lama akja himoi thanglayo sadung pra bor tui manno kan bini no gana ko kuri bin no gana ring wel kuri borok kan ko tama tu khensi tu family tu shani tu improve nga orsim tu manno ko borok khenjo hiu das to ko tam tu samun kuri soikle mochaya রেশন সব ঠিক মতো চলিয়া ঠক করি সম করি রেশন তং দাম করি কালো বাজারে থাকো তাই বুঝো দাম তো দাম সরকারি সুবিধা ঠিক মতো মাইয়া নং অব্রন হাইলাইট খাই দেওয়া অব্রন তাহলে বুড়ি চিরাই দাম নং নং অব্র হাইলাইট খাইছে অব সরকার নতুন সুইলানি বড়ি মকল কি উনানি ব্রক খানি কাছে ব্রক অব্র থাকই অব্র তাম ফলাই তামান ব্রক অবনি লাভ ননি একে ও জায়গা তাবো এই তামরা সানো যখন ইনি ও বুড়ি চিরাই খগলাই মানে বা খালে মানে কক আমরা রসালু খাই বাইছে ন থাইচু প্রথম কাছে ফুকচি তুই দেখায় ফুকচি তুই ফাই ফ্লে আজ মুখুই জামাই মুখ ঠিক রসালু খাই ব্রক তাম ফ্লে প্রেজেন্ট খেলে অবর চিনি তাহলে বন বিদেন যে স্ট্যান্ডার্ড অবন তলা খিলে তাইকে সংখ্যা নং যদি খরচা যতন কাছে ব্যক্তি জীবন তো নং খরচা बुरी लोगनी चला जाओ ब्लॉग जा खाई फना बोलो अवकाम थाम किन्तु बुरी नि साबै दुगासे तुसमि सिल जा खाय ओ त ताउने बगे बताम अपने नि उपसम हयतो अपने नि 10,000 खर्च पर्ने छ बरो केप्लेव लामासिम केप्लेव बिन कासे व्यक्ति जीवन त हयतो बिनि कुनो पारिवारिक इस्यु तंना तामु तंना गाब किनि नि बसानि दा दुस तंका बिहिक नि दुस तंका नो सिया ब्रो नो फाचक खर्च चला थिक तंग नो बुरी नि साका तुसमि सिल सका नो একশো মানুষ যে আনি অসামনে বিচিন্তি ও বুকুবনি বতো মুখা নিনি আনি আহনক মানো আনি বি মানো আনি বাচুই মানো আনি ভান বুথিনি খরচ আদং মানো বিনি লাং মানো দেরাই মানো সেকাং আং মা ওয়ান সব নাই একে অবতি নিনি বুড়ি চিরাতে সিমানা সেকাং আপন কাহা প্রায় সিউই আকই তাই অব nini media lukuni beskang go tim jangai bagai apa upujuktu da apa nu mawan sunai
nong nong engkai sini standard nong tam thai ni cái chúng tao chèn drop chúng mày phải chúng tem creative bằng này chứ ni media tem creative tai abo jeta ni luku hampai chúng tem bakhamari này ô tai diversion ya ita engkai on ko bung ma tong nai chini je presentation engkai obe pura ang chini komol koli nam belek episode makle je bo kasa ni kasa style je karing mani he makle tau bo tini tau kata lo he chini tau bo to somban nong tam joton tau je kata ham kam narrative ti pe young brok upcoming brok phai tong nang tai sam norok kaisa english me borok kaisa petis like sal nok salbum tam kai mana ei tam busang tam goi nok tam kai petis kam ingraji bai angmai ko sa jora kaisa padang chung tam ni tam ni usut rang nen tanya amerika nong na di tam bat western katna na di ta hi bono single brok platform billion borok ni subscribe thang borok ni khorsa borok kan influencer ni borok no gachini median borok tam fam practice khai din no mungsap ni beria no practice ni business tu samung kutuk sam no klai lai no gabna jodi practice khai ni bisingo jodi result ang khai nei no ang khlai mano obi no khlai mano engai ang saw ko borok ni gana gane ingraji mi bo practice khai lai ta ka jung te bo audience ni sara india o sara pithni audience ni jung tang soi manai cái am không sang coi tao media thani tao creative ngani tao wan su kurung ngani je tai luku hamban tao luku phaji bakhai nani cái o chikon bikon diversion ismi kutuloi yang kai sai kai bakha khlayo je buskang go chini print media ne je thinang ob tao kusum kasanai bini je prestige bini borong tao kusum sakau kasanai asma ngani abo haikena o issue no tui viewers manani bagoi shimi kokborok kokthane lachi mungrunai abo hai media house rong no kok jarnani thangai hasteni kokborok shigurung bikas roi debor mashakha cherai khonai rong ni buskango sathogia kogrong no on camera buskango samani awole belai chayano social media samung tangnai rok phano ungthung youtubers phano ungthung bloggers phano ungthung norok jotoni kese social obligation tongo abo ani personal matter hunai abo ani shak sajung ni muchung mani hunai kogoi mania o social obligation ni nung yogoi mania aboni bagoi nung kokthai kaisa suina ni sikang shana ni sikang aborok shakthari nainani nangnai hunai srai khonarni buskang ho sathogya kok thairo nini on camera saka kaitabo saman kok hini bi bo kok sayano ni sana nanai okay they should be more sensible tambagang ke tabu ni jorao tv ro bui kabang nai thalia mobile no bikulugu to mobile no tabo tv bosna mo abono newspaper abono boy haya deba ge am bage no tabo sini kokborok sanai rogle busunu ba rondi Tripura Bangladesh tai Assam o thai kai thamo lekhe neka kai 12 to 13 lakhs sukungan ngasu sigonsa kaisa speech community ni borogrok aborok no corrupt khlainani ase kok kutugia fiaba abno saboi tisana kokle kisa kutuk ge amon bagino tabo social media o samung tangnai borok phanang tung youtuber phanang tung blogger ro phanang tung norok jotoni no kaisa social obligation tongo abani personal matter hini abani saksachung ni musungma hini nung arni kogoi miya o social obligation ni nung kogoi miya bo din sago madra berzagna ni berzagna ampagai kokthai thaisa samani saka kokthai thaisa suimani saka abo spelling ঠিক দেত সামানি সুর ঠিক দেত করি আবার কিছা সাকথারে নাইনান ইংগা আমবাগে এন্দরম কাইসা non bising te kaisa koimu no saklai nam busu ma bukan te tabo no electronic news media je sam tongoi rok norok salsa ringna masuno workshop kam seminar
हिने सालसा बा सालनि बागै आमते कैसा सेमिनार याखैबा वर्कशॉप संसावै रिंना माचनो ककबरक ती सुइनाय खायनाय सामतांनि तंनाय खरगुरि न रिंदि सालसा सानि कुरुंसा पसालाय ककबरक सालायानो सालायका हाखाय ना आरनि नखय फाइनान लामा जों रुतुगि बाना रुतुगि माय आमते कोन कक abo khlena se nang tongkata tamakai ang nukha news channel rogo tolabo je scroll bar tingada o scroll bar rogo kokthai rok suijak mani spelling chaya rok mansi Fia bajo to media house ne no kaisa destination tongo naharmung tongo imang tongo ora kaisa media house ne naharmung bai te kaisa media house ne naharmung juda na ungoi mano fia ba khna to kok thai bai kok kuti kok thai chini kok toma awai mung ni kok thai snam thani keboni felai mungo tongla khune wanchu chini khorang nukhung aboni bage buskang ni shalo shathogya khna to gya kok thai rong no kok toma awai mungo thebaya tongna ni bagai jotto media house no koimung narukha chini khorang nukhung ni jotto adong ro Raja Khoraguli nishimi Krishanuni kokthum Chini Khorang Huija koktumani bishingtai usha bazar ni shinai hani amchayo bathakjak WB61B 1917 marini khungsa truck mal khungo manjaka 84,800 bottle fancy diet hati waboni hati dor 3 crore ni slai bokobang nai phiaba kebono rombai malia airport thanani police Shangrong Shalhoro Airport Thanani Police ni thani kaisa huija koktoma shok faimani usha bazar ni shinai hani amsayo lamagana oba thakja khungsa truck mal khung hunoi koktoma mangkheno amsaya thangoi shogoi kha BSF Airport Thanani Police aboni yagulo malkhung bisingo khlaija kha searching malkhungo koroi keb driver te assistant truck malkhung bisingo dajak mogodam sukrai jak bosta talao dajak kubangma fekjane kop siraf paithago truck malkhungni tiklai baimani yagulo nugoi mangkha oro tongo bebagoi 84,800 bottle fancy deal hatio oboni hati 3 crore ni slai bokobang ungnai fiaba ke bonoromai malia airport thanani police actually একটা ইনফরমেশন থাকে যে উৎসাবাজার ছিনাইহানি যে এরিয়াটা আছে ওখানে একটা ট্রাক গাড়ি সাসপিশিয়াস কন্ডিশনে পার্ক আছে তো এয়ারপোর্ট থানা বিএসএফ এর সাথে আমরা একটা জয়েন্ট অপারেশন বের হয় ওসি এয়ারপোর্ট সুমন সিনহা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে স্টাফ আছে রাত্রিবেলায় আমরা অফিসার নিয়ে সেই জায়গাতে পৌঁছে এবং বিএসএফ জয়েন্ট ওয়েট করে আমরা যখন গাড়িটা সার্চ করা হয় সাসপিশিয়াসলি গাড়িতে তখন কেউ ছিল না গাড়িটার নাম্বার ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার WB61B 1917 গাড়িটা ট্রাক গাড়িটা চেক করার পরে দেখা যায় এখানে ওপরে কিছু ভুট্টার ব্যাগস আছে তো সেইগুলি দেখে তখন ভুট্টাগুলি সরানো হয় তখন এখানে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে এখানে কার্টন যার মধ্যে ইলিগাল কাপ সিরাপ আছে তো আমরা এগুলি তারপরে কাউন্টিং হওয়ার পরে দেখা যায় এখানে টোটাল কাপ সিরাপ 84,800 বোতল যেটা অ্যাপ্রক্সিমেট যেটা মার্কেট ভ্যালু তো এটা 175 বডি রেট তো 1.5 crore কিন্তু এটা ইলিগালি এটা ধরতে গেলে 3 crore-এর কাছাকাছি হয়ে যাবে কাউকে আটক করা হয়েছে না আমরা ভেহিকলটাকে পার্কিং কন্ডিশনে পেয়েছি তো সেখানে তখন গাড়িতে কেউ ছিল না কিন্তু আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মিলেছে আমরা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করছি অবশ্যই আমরা এটাকে ডিটেইন করব আর বাকি যেগুলো লিগাল প্রসিজার করছি আমরা এয়ারপোর্ট থানাতে NDPS ধারায় আমরা মামলা নিয়েছি যারা এদের সঙ্গে ইনভলভ আছে যেহেতু এটা প্রচুর পরিমাণে মাল একটা হাই সিজার এটা তো এখানে যারাই ইনভলভ আছে যে পুরা গ্যাং ওরা সবাইকে আমরা বুক করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি NDPS Act kerango FIR nahare patimungo kurungjak tongnai rongna romnani bagai habao ongkhorjak tabu police Raja Khoraguli nishimi pronomni kokthum Chini Khorang Kaibri channel ni mungai hasingti sanai rongni yago rangna hari manjaka kaini Kokborok channel ni takarjola amchaini reporter Nito Deborma kaini channel ni bokhaktei takarjola thanawai afrai khlaijangmani yagulo channel ni mungai rangna harka hane goshimani logi kubun channel rongni thani nakar sanmani bai khairongmani bisingtei pai thagoti saoina harjaka kaini channel ni bokhaktei khlaijangmani FIR Kaibri channel ni mungna harai takarjala thanani kurung amsaini shak-shakni jaga thaini hachingti sanai rongni yago kaini Kokborok channel o samung khlainai khoroksa koktoma thumnai kaisa haching rukhungo 4,000 khe rangna harmani patimungno kitingoi belai khadolai jak takarjala gabordi jompui jola te gulagati amsaini tongkosong lukuro
Paithago amsaini lukuro koktoma thumnai nito debormani tomung sitrano chajagya ongoi kubun channel rongni mungoi rangna haroi amsaini samung khlai chanai tongko song lukurongno thokai tongmani patimungno sanani bagai mungkhokjani kaibri channel no karoi kubun channel ni koktoma thumnai rongno ringhorkha amsaini lukurok aboni yagulo koktoma thumnai rongni bwskango sawi khona rekha kubui patimungni kothoma abo hungke puila hingke to ang to saimia hingke bor bunyang ti saura anota hingke kok saka phunbai hingke apurko sao bo DM songbai meeting khaijagoi mane bo jaga hasingka tong abono footage rohdi ni sao bo abai sao ta hingke anmono rohya khainan bagai bo angoi malai dini sao bo erpore ke ulogo taini nangke phung khayuga borok mane ayang ti sopai haita district level tei aba hini sauta hingke rang seng rongni no footage rohya sengoro saita saijono dong borok sengno chongoi rejak bono haja kaisa ke rang dini sau saida ja rang dini sau bot channel ni mung abo sao srang sati sao dongor sao khumpui sao tekaise chini khorang saita channel ta hingke haja kaisa ke saida jarangnai hingke o jaga chini bate ang tor hoya ko puila bunyang na bai chang ri horu aba haita hingke tini hingke bo miya na rang na tongmone 11ta somoyo ang 11ta somoy phaidimane bo ano phung khailia hingke ang bo rohliya hingke tini aje chiri phung khaika phung khaimane pore ang bon saka rang na phaidi gulagati phaina phaidi samane gulagati thaya hin sau thaya ga ang to bijing tongo nung phan thangi nai gulagati thaya hin sau ga ang phaiding saka 11ta somoy phaike na bo phai na phaika hingke bo sao o jaga ayang gulagati rok bukhargo bo bodo rok khairbai ke rok ni sauta tiroi sauta na sarang sateni ta je sana na phane ke to sarang sateni mung katamo nitto emne ke nitto honi bini yango bini para ke boro bini doirampara biang sajabo doirampara bo bong tampara khub jakhang doirampara phano bong gulagati ta sotoro gulagati doirampara ta gauso dugo doirampara ni ta doirampara ni ke sinu bon jotono bo ke rang saisong da na phai saisong na phai saisong no na phayu ke bo gris logyo mongni meeting tong nei thangpai khata bongni program tong ni thangpai kharang talangi kaisa hasing gado prote hasing gad je area tongni aro na nai tongta bam koita hasing gad kana yang pura gulagati tirong phangkang yang gujara pura 15-20 ta erokom ta ono jombu jora ya jombu thanas nai wa jora ngene ka mona charta house kosam para obdile charta house ni mungoi na na utabo saita house na uta saita media ni mungtoi na uta abu sapsa borok bo nai tong khabo to semi ang yang yang samno goni ke boyang bo saitong cover khai sau channel to ano to channel to saya tangko sung dol omono koine paire ra nai hananya borok to phainya phai bo saisung ba ganya nai ne ba ganya nai hananya abu to bana so channel hum to salang ya ke nong omo khalai mangala khangla hai hne sau khalai mai asin ke botang ge rang lang ba ke salai paire no sung omo haita borok khaba o khaba na hai ni sapai tai khalai ti mane hasing ti ti sadi hinda sa na ti hasing ti sadi ago de boto kusu saya tang ke sung omo bezal paire no ma haita borang na we abuni kuno bezal phaya jat khlai ra nai haita ma haita boki phai na phai na phun ko phone khai horo mane abon bagi hai rang hori ne phone khalai ho ka ba phai nei ko hasing ka to no ono busong hasing ka tong ka ba orong phai ro ka bo dino rang na phai omong ko mia sa ke bang kha mia sa ke ka ba dini to budbar hangke bo soman dino na phai man bo channel ni na phai ni sabo bo tanu channel to ni saya ang o channel ju saya ta ke media ni sabo ma hai ni sabo na no ke media ni sama ba ni kirja ge mar ho kata endo khanai bo tong ga bo media bo tong ho ni ya gi ro khanai tong ho ga biya sa wen ta ho kata bo se balo khana je bo je media ha mane abo tang asa sasu goi ma yang ba sa ugoi si aba bo ka ki uram do ma ke na phai na tab do puila fast ni na ro ma ke na phai gira tabung do fast puila bo to uram bo phaya tabung puila na bung ke ta ma bini nito
paithago okoktoma kisashuk channel o awai mung umani yagulo chini khorang ni ojamarong ni mokolok laika kaibri channel ni mungoi hachingti shawai samung khlai channel lukurong ni yago nahar naharoi tongmani patimung ni koktoma aboni yagulo hachingti shawai samung khlai chanai amcheni lukurong ni yago rang naharmani patimungo kurungsa korihine samani logi logi channel rong ni mung naharoi rang naharmani patimungo kurungsa borong no kerong ni lamati shakthan mung naharjangna ni bagoi takar jala thana o sangrungsal shairi go kokshil samung yafarkha chini khorang te khumpu tv channel fiaba takar jala thana o kokshil samung khlai jangmani yagulo rang naharnai reportani mungoi koktoma thumnai rong sanai amcheni lukurong no sikrisok ro khlainani jengkha patimungo kurungjak borok aboni yagulo takar jala gabordi jompoi jolate golagati amsaini hachingti samani muthagoi rinai hunai sikrisok ro khlai borok ni statement change khlai nahar dihinai hachingti sanai tongkosongti prasarong no damrong runani jengkha patimungo kurungjak kisesuk borok rok aboni yagulo borok ni damrong mao kirima chajagoi chungno ke borang sania hunai bo camera buskango statement rukha borok fiaba paithago amseni lukurong ni chuba chubai fasal sanja jorao koktoma thumnai rongno rangrunai amseni lukurok borong ni sikrima tongya hunai takar jala thana o fai khumulong press club ni jotto ojama takar jala thana ni police te hasteni jotto koktoma thumnai rong ni buskango soi kubui patimung tamo sabo borong ni sikri sokro khlaioi borong ni statement change khlai rukha abono sawai khona rekha amseni lukurok huilan sin tamung kha baike rang sanja kan baike maraka mugru maraka sabon maraka kisi Pulang kau main kadara, ani punama to, bidung punama ando kere, bidung ba, ando pun cen ayi to tomo tam kere ta, tu bunian tu sahur ka, ando malanya putisa, tam ni bekote, awun hazinga ni bekote, tiga se to malanya ka malaya na, tu punama ro demi samnya katang tu yang tu ja, nalai kan ke no, ando no kol kaya na ando bos kota bazan. Tahu kemarin yang bersung samkai jomba ba, samkai jomba ba, semua yang naik kalau reza hingga nunggu to footage, untuk footage marah honai, aku sahaja, footage marah itu mana aneh hasilkan nubui, pilih kai dong nanti orang hasilkan kai dong apa itu, hingga boleh kan bahasa ini jaga kagus tong lasin tong kan kiri ini sana, jaga kan di jalan jangan kayo kagus tong lasin kari biar bisa kan, oh bisa kan ঠিক আছে আং তো জলজাগানো নাখা নিনো সিমি মানে নিনো না দেয়া খুব আইতা সাউতা ঠিক আছে বুঝতো নবে কেন জানাই বুঝি কথা আগে বলে কেন তাই নিনো কেন থাকে কেন বলো আং সাকা ওয়া গলাগাটি না পাই জিনি সাকা মন পাই আং তো বুনি সিংকে বা বুনিরো নাই রনো নাগালে আনি জিনি আং বা ঠিক আছে না পাই দিকে আইয়া নুয়াং পাই নুকা bono golagari rangnai bono phun khaikya ngana phaiki isa kanse bono abon pore khena bono rangni roka chaira da rangni roka buna chaira da sam ni sam bo sauda go zaijona dongni sauda daga tekel khaina yang go andaro ta chinen golagari andaro bo masa sumro tamasa te masa da su đa số tổng khán bên kia có anh này có lúc đi sầu rồi em không dễ phân mà đi sầu không phải thật saya dengan mungkin jangan hal ini saya tay cái đục vùng mày à tapi kini tak mungkin ini mana cái đấy ini cái mian thalai cái abor apun kore cái nó ini phải cái anh đi rồi thì tụi tôi cerai cái năng là ini phải được ba cerai tamu đồng moni phải cái lúc bằng cái kali tak thang akan berubah. Sab thang serang sati ni baikkan kan dong kan. Ini mula baga. Jadi kita kerja. Angga nong motor naji. Kes onet potong mangi thang aja siapa. Ang tu kes thang ya purun saja. Angga apa pun nong punya. Kau nong punya jatalang sistem. Apa lu konferensi kok saya berapa kok sekarang. Jatalang sistem. Mangkal talang kan bersatu sistem buat. Tahu orang tahu no video tak perlu dihisap kata. Borok thang sinan tamsa. Ini thangman di bawah dah. Ini thangman boleh di borok sama. Borok sama ni mo. Borok kok sama ni mo. Ngapur sama ni mo. Aku tak bisa. Mana juga kesadi. Ini sahutan. Sama itu pun kok saka. Bukan kok sadi kesal. Bukan tak. Ini pasal ni orang mana aku biarkan. Aku sadi kan. Mana no tatal sadi ni sah. Kisah mana. Sabu. sama to borong nung borok tam to kayak lebih kok sih
तो बाजान निदन साव मिनि स्टेटमेंट के सब उठा के दी सिरी जो बरक बाइसंगा सालसातनि को साव मिनि स्टेटमेंट नो माने उठा के दी सिरी हाइता या बाय नि सावता ga ang statement ni da bor ba saw ga nung ada kan ni tiya na ko ni ke ba kiri ba bai mane aro jaga na ne tu na ni kun kan license station ke ni foro ta ro ge to line je sa jang ni ni da ti bo tang za bai ni sa ko ka ba ngo abai ka sa ka mane kun mala ka ba hai sa ta ka ba abai ni sa ki da Boroki Procession SDM DM da MLA da anan borok ni order bai singa obo ni bagi ban sago nang sanai da singa borok kai bai dai borok sago borok kai na borok mane borok tam ni sa sa abu ang sai no sugeng ka ma borok di pok pa nyang wa ka mo na dang do pro nang wa tong do kai dang he no kham a sa sai me ta ngo a ti ro go mo bai kisan go mo bai sai do ka nó vào nó vậy có sắp luôn nó một sạc án nó sắp luôn nó xài rồi đó nó xài rồi xí rồi khai rồi đi sau đi thì có sao án xí rồi sao người áo bay xài rồi người áo bay nó xài ra tam ni xí cái xí cái à cái anh đang tập tập phục sinh after that the ăn nó đã nó xài hay đi sau nó còn nó đi ra xí đi sáng mang abu sekarang dari lagi abu dulu lagi dengan segala taman tadi di segala tamu abu kubiya da abu kubiya da mun segera ini aku kubiya dengan segala kubiya da aku kubiya kan ada yang punya sama tuan da yakun ko sama mau ya sama tu kena juga deh bah kubiya sama baik jangan sama baik mana ni kamu tu kira rumah hai ada bukan saya tang kan oke mana tu senang kok saya ni apa no pasen mak saya malah geng ke जे फोनो अमा छैमिया अब नों माया तुम के छैमा एदा आं दवाई सोनो माय खम गयाबा थानो मोनाया आफोरबो साजां अब हायता खाय ताबो के ना ताबो chini cross no bono sai manang sumani tangai news channel ro ba kisa bor tangai no tatal by force sarnani nai kana ningki romi malia da em ngi ta konda kasara norong wasi kasara ya da थांगौ बर' खाय जारो आं दातसे आंना स्टेटमेन्ट गायसन दातसे आं जे थै दं खामा हाय दावरं दिना आरो खाय नांला खाम आरो दं खान आरो कक साइ पाले नय दं हेदा मिनि जागता बानर फाय दाव थानि बसांगो खाय नांला नंग बसांगो खाय नांला खाम दावनि नाव फान दं खाले नय फान कक साइ मान मा वाय फान दा संबाय bin nawa ko kali bunyi ti saw lai mas apa apa tu saya apa hai apa ni sedang bin nawa makan kang bono sengai dar ko ya sen ko pai thang hen de yes tahu first to jekok samani second to jekok samani tahu third time ni statement do মানে একদম তাও যে সাইট মানে নরমাল নং না বলে বাই ফোর্স না বলে বো বাই ফোর্স না বো বাই ফোর্স না সার কাছে ফার্স্ট সেকেন্ড না থার্ড বাই ফোর্স সালমানি গায়গে তাবু তিনি যেটা সালমানি सेकेन्डा ताताल सादी अब बाई फोर्सनि सारजाग अब जे नों तागलजला पिएसओ पुलिस अफिसारनि गोसोआव गोदो मिडियानि गोसोआव साइटआव मोनसे एकदम माने सुस्थ नङा बे सुस्थ एकदम कुनो प्रेसार गैयै साइटआव abo haikena hachingti sanai rongni yago rangna harmani patimung abo kubui no hune go shiwina harkha koktoma thumnai nitto deborma abo haikena saksakni chaya go shiwina harmani logi hachingti samani thayo samung khlai janai amseni lukurok te koktoma thumnai rongno nakar sankha koktoma thumnai nitto deborma प्रेस कथा तिनी माने उसकाल साइटेरिक बाय सोटेरिक दिनो बाजन रो रांमाय दं होनाय रांमाय आंनिने आबिन हासिगादि रांहारि फिका फरेस्टनि मुंथै नावने आं रांहारि फिका बाजन रो आबन बागै तिनी मियाव दारनजे एफियार खान्यान ताबो तागाजले पिएसओ फैका आंनि सारिया आं कारण आं बुनि हासिगादि रांहारिनाय आं फेखा लांना माने आंनि जाया saya tu kena kadi, jauh tu naik lupa rumah. Saya hazard nama ni dia saya hazard ni lang nama ni kan kem mung saya ya, ang bantu nama ramai thai, plus ang mana bisa sikrima ke namanya lang nak habis ni.
하신가니 하신가니 뭉트이냐 뭐네 오늘 하신 마티세야 아버 하이크냐 미를 안 시키고 손나 tahu second one statement change player mana ya oke da bukti file ni pokoknya na ini malik tahu 아버 그냥 기분요 뭐네 다음은 행정이냐 뭐는 꼭 세를 갖다 받으노 어떻게 그런 게 그냥 마시노 사가 바야는 기사 아마 하니 아마 기사 사이에 무슨 그러니 피어 그러니 조금 안 살이야 간데 사야니 가셔 바동안 장 뭐다 같은 한 마이 해리바 야 바그냐 한번 클레로 하고 uze 다시 먹고 여기서 가서 비야 무슨 아무 나도 비야 그게 제 로빈 콜로이 왜 되게 싫다고 먹을 걸로 먹었어요 너무 프로미르 우제 사랑사티 바 kumpuy Chini Khorang Tripura bung kaibri je sanai tam chadi ne mo je kaibri bung samana ke robin ko shom da froni re no आज कायदे चेनल सामान बुंगा आबाय कक सालायमनि परे द फुनबायो जे रांतालामनि साइमा खायखेन को माने टेंगातालामनि साइमाखा जखन के आ बनेदि गले के सालायखेन बर खायलेके आगरतलानि फायलेके के आनो सबायका साबो रांतालां आंते तालां संबायका के तालांनाय तबो के बतालां साबो स्रांसाति 내가 사고 이거 동거 근데 나 손을 잡고 사다 동거 뭐 제가 뭐 사다 동거 근데 때 마서 때 이제 계속 채널 재미야 근데 제스퍼 채널 세르디 아 제스퍼 채널 세르디 채널 그 사고 아보다 아보 아 돌레 비신은 버럭 응마 파이잖아 자이는 다 봐잖아 신이야 또 버럭도 사야 어제 다시는 공탐 사람 Mongol by Robin Boro the class Hojan Paito. Borgo Saya, Borgo is no Borgo Saya, they follow tomato just for Saturday. We say, just on Saturday, then most I think that comfort take a second Chini Khorang Tripura non Heather. A gang, the moment said, I say, Malian. Oshuk to Chini Khorang, Oshuni Bung. Chini Khorang dong, dia channel simbat. Mana jaga Robin koloi bay, Mongol koloi, involve kiri, mana by force kaimen kiri. Borok ni kuno jaga saya kiri. Saya kiri bogi. Abu nungpan nungpan tangi tisnya api loh nungpan. Ada. Sini saya sih nungpan saya macam orang saw nungpan tisnya. Angkat ceng rada kubuik ni nih mana ita. Kubuik kan kubuik tu ceng tu talang kali tong kita. To awal nungpi tahu asal. To layan ke mana. Tam nó này được rồi. Đâu aku bisa lihat ada lo hype nih bagi ya na channel dagi video apa ini. Emre to channel to dagi ya. Mana ang bino mati betul mamba. Hake pindah mang sus kemana? Anak kia bro dagi nak kiri. Anu kaya. Mungkin orang sini darang nana te kebang mang kadang. Nah ya. Namanya yang hazard kasih bismo te 3000 rupiah forest anda soalnya. Kau ni apa ni mau? Mana buat tatar sekarang nak kata. Nau tu bosi tu kata orang je buat tatar kaya, boleh je nau. Tay kroksa orang nau ni je video jenuh biman. Ada pun sekna. Boya, abu boya. Ada tahu ni boya. Ada tahu mana ke? Bawa bintaran cara lah. Apa mana saya channel kisah dari mana? Oke. Mau kisah lagi, bawa sekali. Personal normal media di bung, naui mana nak kata hai media sampai tu ni nau itu pun channel bung saya. Channel bung saya. Mana oh hai orang nama ni saya mana saya. Media wo puno motepan pun media wo no brochure dia. Apa hai bang, mana saya mana tu saya no. Hai pun orang rumah saya ada yang kaya mo. Plus tahu orang itu. Karena tu bina masih bisa mata ini. Apa Apa ni jadi mama batasnya kator ta. Ni jadi mama batasnya katornya. Saya bos sekarang bo ke mama mana ani bo sorry bo bisa. Wek tu mama nak jana bagai. Mama lo tangan kau mana ulang kakek tu nak sini. Ni nama. Channel bung sama. Channel bung ke saya.
তোকে আং মানে প্রেস নাই না नोंथाय कुनु हाजिं गाते अन्य जागा बडा नों दिसा जुदि न जों इनकुवारि खालामनाय बा इनभेस्टिगेसन खालामनाय जुदि न जोंनि नटिसआव फैया प्रुफ सह अन्य हाजिं गादो नों दिसाव होनो जुदि न थिं खानि प्रुफ सह फैया आखुल कि नों ताम खायनाय মানে आंनि जिति समखे गिरिदा आंनि जिति से आता क्यामेरा खाया था क्यामेरा ये रां से रां नों अन्य गादो बडा 어바 이렇게 사이트 사이트 만세 근데 빠이야 너 자야 어른이 말한 때 꼰슨 자야 자야나 그 근이자가 심사 하다니 마만으로 가셔 니 방전으로 가셔 클리어 पुलिस सब इन्वॉल्व कोई नहीं होता उनमें क्या भी करे पुलिस वो करे सीने देंगे सर साथी वो करे दो करे सीने खरा वो करे क्या भी करे किंतु तंगे नहीं मालिक वो ताताल कोक साधना नहीं बात होती है अब आंग माने सका कारण बोंग का तब अरे माने कोई नहीं मालिक में कोई कौन सका जे आंग ना खाने आंग मन ताकि से रहा था माने बोंग का आने आम बाबू नहीं मानो बिल सामू खाई तो बार आम बाबू नाइट वानी है दिबा 이게 저리서 뭐네 만도 타는 게 아무 마음으로 사비 비끼리네 해라 아마가 사례 비면은 누가 되니 나카 나는 고마 가지 너는 저리 뭐 그냥 가지 아마 했다 파이탁 되게 싫고 디니 차리 부탁도 비니 মানে বনো স্টেটমেন্ট চেঞ্জ খাইনি বো স্টেটমেন্ট বরখা আবনো নন্দাবো কেহা চ্যানেল তো ফুনিয়া সাগলিয়া media rogi bising dia to media to base khai jabo abo tatal ko no awai munta khai ni sai jana sai ang to duita channel kol khai mane kaisi khayo aka kaisi khai bising na ta ko helong thani loud khana raka ge bonnar ko khana kara bo ba ko khai peke bo khala yani sajanar bo nu to khala jamo mogol ba he diba ano tatal je sarumani je footage tisit langman no telecast ta kaisi ni ning sakata তিনি যে খাই তালা মানে বড় বসি দে না কাসা নং সাং খাই তাবা না ro খাই নো খালাই আইনা খাই দিবা ইয়া আর বলং না Jaya jotoni yaktoi no ongoi mano o sungsaro ishor no perfect borok ke bokuroi aboni bagoi borok rong ni yaktoi derama koroma samu waisha wishu ongoi no mano abo haiwan chumungo channel rong ni mung rang na harmani mazra no na karmani bisingtoi affair ro shawai na harkha kainoi channel ni ozamarok fia batakar jala amsani opati mungo chini jotoni thani abono yakshi shore funo goi rikha ler fano kubui no ongnai kaplai hunai aboni bage koktoma thumnai rok fano ongthung samung khlai janai rok fano ongthung chung kubui no tuyoi no samung khlai nani nango Bureau Report Chini Khorang Kiri koroni bising tei phano phasal sarego haktorni mantri bokrok Narendra Modi ni bisi chuku pungmani salno rogai khumulong ni 10 ram bare wo lokothum panda khlaika IPF tite BJP lokothum panda manjaka haste BJP ni achuk phang Rajiv Bhattacharya haste ni kasam deputy CM Jishnu Devarma MP Revati Tripura মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াটিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাতে এডিসি নি বিজেপি এমডিসি ন খবই আইপিএফ টিতে বিজেপি নি খবর নজামার হাকতরনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী নি বিশিচুকু পুংমানি সালনা রুগৈ ফাশাল শারিগো খুমুলংনি 10 রাম বাড়িও লুয়া জাকমানি ইউবা মোর্চা তে ইউথ আইপিএফ টিনি কাইসা লুকুথুম পান্ডা ফিয়াবা লুকুথুম পান্ডানি বাগৈ দুকমালি হাতি অবদলনি বানাকাই লেমানি পাতিমুংনা কিতিংগৈ ফাশাল দিপরনি সিমিনো তুংখ্লা জাক খুমুলুং পাতিমুংনা তুই খাগনৈবো খাকতৈ তিসা জাখা দাল বিদাল ককশেল সামুং পাতিমুংনি ইয়াগুলো দুকমালি হাতি ওথেবা জাখা করাক নাইমুথাং বাহিনী পাইথাগো কিরিকর তংখরনি বিশিংতি ফানো ফাশাল শারিগো হাকতরনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী নি বিশিচুকু পুংমানি সালনা রুগৈ খুমুলংনি 10 রাম বাড়িও লুকুথুম পান্ডা খ্লাইখা আইপিএফ টি তে বিজেপি লুকুথুম পান্ডাও মাজজাখা হাস্তে বিজেপি নি আচুকফাং রাজীব ভট্টাচার্য হাস্তে নি কেচাম ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা এমপি রেবতী ত্রিপুরা মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তে এডিসি নি বিজেপি এমডিসি নো খবই আইপিএফ টি তে বিজেপি নি কুবুন অজামারক পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গই এমপি রেবতী ত্রিপুরা শাখা আনি পুইলা কমুখা যে পার্টি সব সময় সহ সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যারা সব সময় বলে থাকেন তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন আপনারা যদি এতই সংবিধান জানেন আপনারা যদি এতই সংবিধানকে মানেন তাহলে সংবিধান অনুসারে ভারতবর্ষে যে শাসন এটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে ভাই আর এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণ যাকে পছন্দ করবে সেই পার্টিতে কাজ করবে সেই পার্টির কর্মী হিসেবে কাজ করবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা না তাহলে
জোর করে লাঠি দেখিয়ে এই অনুষ্ঠানে আসা যাবে না, এই কথা বলার কি মানে আছে? কি মানে আছে? আর সাংবিধানিক সলিউশন যে কথা, এই কথা সমস্ত কিছুই তো নরেন্দ্র মোদী করে দিচ্ছেন। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে 1947 সনে। 15 আগস্ট जों हिसाब खायखे बुसुक बिसि लाइखा সিপিআইএম কংগ্রেস আরো বিভিন্ন দলনি এমপিরক পার্লামেন্টে থাকবে এবং অনেক সরকার চলুখা কয়টা সমস্যারই সমাধান, সাংবিধানিক সমস্যারই সমাধান বড় খেলাইকা নরেন্দ্র মোদী যে দিন থেকে ক্ষমতা পাইকা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ওরা তিনি রাজ্য প্রেসিডেন্ট যিনি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় তথ্য কিসেই রক্ষা তিনি শুধু জনজাতি কল্যাণ দপ্তরনি বাগৈ যে কয়েকটা সামুং ইয়াপ্রি রাং সবাই জাখা আপনি হিসাব এক মাত্র 2-3টা উদাহরণ কিসেই রক্ষা আরো কোটি কোটি সামুং তাই অনেক সামুং খাইমানি হিসাব বরখা অমাহাই হিসাব जों যদি রিখা হিংকে অনেক জরানা নাই আপনি বেগাং রিনা ফিনিয়া আঙ্গত 1-2টা উদাহরণ দিনাই ন্যাশনাল লেভেলে 2014 পর্যন্ত 9 বছর সিগাং 65 বছর অন্যান্য সরকার তঙ্গনি কংগ্রেস সিপিএম বিভিন্ন সরকার 2014 পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ এয়ারপোর্ট বিমানবন্দর মাত্র 74টা তঙ্গনি 74টা থানায় 9 বছর নরেন্দ্র মোদী শুধু 9 বছর 74টা বিমানবন্দর হাই ফুলগি রেখা আপনি বিসিংহ মহারাজা বীর বিক্রম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বকাইসা আবো হাইখেনো আশালনি লুকুথুম পান্ডা ওয়াকক সানানি থাঙ্গৈ মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া শাখা জাগাবো দশরাম চামনিবাসী প্রোগ্রাম খালাইকো আসুকবাইনো ইয়াক মিথুই যদি বক্রগ কাজাগৈ দंगं কাঙ্কাই थांनाय 5 বছর 2018 आईपीएटी बीजेपी कताल सरकार फाइमानि जराव आईपीएटी बाय बीजेपी न सकाकनानै बागै कम्युनिस्ट नि ताबर माफिया नेतारक बहुत चेष्टा खालायकिया आबोनि चेष्टा खालायमानि बिसिंग बरकनि सक्सेस बंखा किन्तु पुनराय 2023 विधानसभा निर्वाचन परे आईपीएटी बाय बीजेपी न हायना हाय हालो खामिया खायनानि बागै षড়যন্ত্র खालाय दङ आ षড়যন্ত্র तिनी अर दुखमाले हाती वया दशराम चंगमनिवासी प्रोग्राम खालायको आगामी 1 मास नि बिसिंग दशराम हातीवा योड आईपीएटी जनजाति मोर्चा खालायनाय कयजन लाज खालाय रहरै मानाय जोंबो च्यालेन्ज रुबाय फाय दङ ताकु तैबो गुक्सां कम्युनिस्ट न सीपीआईएम नि जे रूप बरनि जे षড়যন্ত্র যতই মাফিয়া তাবর মাফিয়া বসকাঙ্গ ফাইতং आईपीएटी ते जोनिने बीजेपी नि संगठन न कोनो दिनते दुर्बलता खालायमिया जतखन पर्यन्त अलिदार गर जागाव तंग ताकु तैबो कुक्सं निर्वाचन परे कम्युनिस्ट 35 वर्ष सरकार तंगनि त्रिपुरा हवा त्रिपुरा सानि बागै একটা সম্মান রিজাংনাই মানই রুবই মানিয়া কমিউনিস্ট সিগাং কংগ্রেস नि सरकार फाइका त्रिपुरा हवा कांग्रेस नि जराव सिनि बररक बलं बिसिङाव थाङै थाहाकर बांग्रनानि नांखा कम्युनिस्ट नि जराव अंकांकाय सिनि बररक बिखा बांखा 18 विधानसभा निर्वाचन परे 184 जनानि लाइभ मानो एकमात्र आईपीएटी बीजेपी सरकार फायै 184 जना बुबाग्रानि लाइभ मानो एकमात्र जों तिनी सारा भारतवर्ष सारा वर्ल्ड नि बुस्कांग तिख्लायै आगरतलानि एयारपोर्ट नि बुमंगना महाराजा बेरी बिक्रम किशोर मानिकनि बुमंग थेपाका आगरतलानि एयारपोर्ट महाराजा बेरी बिक्रम किशोर मानिकनि मूर्ति आचुरिखा 19 अगस्त न महाराजा बेरी बिक्रम किशोर मानिकनि आचामनि सालना सालचा सुति घोषणा खालायकिया आईपीएटी बाय बीजेपी जदि खाय माने हुंका काय कम्युनिस्ट 35 वर्ष सरकार तमनि जरवा तमनि कायसे पण खाय मान्या लुकुथुम पांदानि पाइथागो ककनारुखा हास्ते बीजेपी नि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य আজকে সকালবেলা থেকে একটা টানটান উত্তেজনা
যে বিজেপি আইপিএফটি এই খুমলুঙে সভা করতে পারবে না। আমি কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি টাকারতলা এবং খুমলুঙে আমাদের জনজাতি মোর্চা এবং আইপিএফটি মিলে আমরা সভা করব। আজকে তারই উদ্যোগে আমরা আজকে এখানে জনজাতি মোর্চা, যুব ফ্রন্ট এবং ইউথ আইপিএফটি মিলে আমরা এই সভার উদ্যোগ করব। অনেক বাধা বিপত্তি, আমি টাকারতলাতেও সভা করব। যত বাধাই আসুক না কেন, अरे मारना है तो हमको मारो, इन लोगों का कसूर क्या है? ये भी तो जनजाति है, आप लोग भी जनजाति हो, तो आप लोग क्यों आपस में चिल्ते हो? जनजाति का सभा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इनका अधिकार नहीं है। आज राजा আমরা যখন আসছি সবাই মিলে আমরা এখানে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের এখানে প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে, আমরা এখানে ফুল দিয়েছি। আমরা এই পবিত্র স্থানে আমরা মহারাজাকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আর এই মহারাজার পূর্ণ ভূমিতে আমাদেরকে সভা করতে দেবে না, এও আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসেবে মেনে নেব। যত বাধাই আসুক, এই মহারাজার পূর্ণ ভূমিকে যারা এই অশান্তি করবে তাদেরকে রেহাই করে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি কোন সময় ক্ষমা করবে না। সবাই একত্রিত হোক। কিসের জন্য লড়াই? কিসের জন্য লড়াই? ত্রিপুরাতে স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেখে আসছি বারবার এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের বোকা বানিয়ে এই জনজাতিদের যত পিছিয়ে রাখা যায় তার প্রয়াস হয়েছে। আজকে আন্দোলন হোক, ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য, উন্নয়নের জন্য আন্দোলন হোক, সেই কথা তো কেউ বলে না। খালি লড়াই করতে হবে, লড়াই করতে হবে। কিসের লড়াই? যদি লড়াই করতে হয়, আন্দোলন করতে হবে। জনজাতির অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে, জনজাতির অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে। খালি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ড, স্বাধীন ত্রিপুরা আমরা বহু বছর দেখেছি স্বাধীনতার পর থেকে। Fashalo Yuba Murcha, the youth IPF to Nilukutum Pandani Bagay, Dukmali Hati or Bodole Banakai Lemani Patimungo Kitingoi, Fashal de Bonishimina Tum Plaza, Kumulung Amsai, Patimungo BGP Bodole Bukakti, Tipramotani Party Office Suba Shukur Klai Zangane Logilogi, BGP Bodole Bukakti Shazaka, Dalbidal Kokshil Shamung, Patimungi Yagulo, Fashal Shadi Nishimi Dukmali Hati Watebazaka, Karanai Mutang Bahini. Kumulung Nishimi Biblopni Koktum, Chini Khorang. Tabu kisah leng lama ni jora. Te bahas te hayung te hakotor ni kok tuma tubui fai tongo leng lama ni ya gulo. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। पानी सारे गा सारे पा मागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.
lengla mani ya golo haino hailam shogo chini kokborok koktomawo haino hai phaidi nailai phiranu tinini koktoma bokhorok Roman script by Kokborok kok sujak thungne shanmungti shaka Khumulung Press Club Tripura Sarongni Media Organization Tripura Indigenous Peoples Press Association te Tripura Photo Media Association motha phashalo Agotla Press Club kaisa kokthum panda khlaiye o koktoma shaklaika Khumulung Press Club Tripura te TPM motha ne ozamaro Koktoma awai mungo kokthai sitra no khungkhungshani borok ni boskango sajagya kokthai thepamani pati mungno belai sejamani kokshaka Khumulung Press Club Tripura Indigenous Peoples Press Association te Tripura Photo Media Association motha Koktoma awai mungo kokthai sitra sathogya kokthai rongno thepawoi koktoma snamani pati mungno belai sejamani kokshaka hasteni luko hamsamung khlaine Dr. Bijoy Deborma te hasteni kokborok soikrung Vikas Rai Deborma YouTube o kabang views manani bagi simino abo hai content namnai rongno kokthai sitra tai sathogya kok rongno avoid khlainani koimungna rakha borok Huija koktomani bishingtai usha bazarni sinai hani amchayo bathakjak WB61B 1917 marini khungsa truck mal khungo manjaka 84,800 bottle fancy dai hati waboni hati dor 3 crore ni slai mukobang nai phiaba kebono rongbai malia airport thanani police Kaibri channel ni mungai hasingti sanai rong ni yago rangna hari manjaka kaini Kokborok channel ni takarjola amchaini reporter Nito Deborma kaini channel ni bokhaktei takarjola thanawai affair khaijangmani yagulo channel ni mungai rangna haka hane gosimani logi kubun channel rong ni thani nakar sanmani bai khairongmani bisingtei pai thagoti saoina harjaka kaini channel ni bokhaktei khaijangmani FIR Kiri koroni bisingtei phano phasal sarego haktorni mantri bokrok Narendra Modi ni bisichuko pungmani salno rogai Khumulung ni 10 rambare wo lukuthum panda khlaika IPF te BJP lukuthum panda manjaka haste BJP ni achukphang Raji Bhattacharya haste ni kasam deputy CM Jishnu Deborma MP Rebati Tripura Mantri Shukla Choronwatia Mantri Vikas Deborma te ADC ni BJP MDC no khoboi IPF te BJP ni khubuno jamaro Tabo koktoma shukrubui Phashalo Agotla ni simi Udaipur thangmani lamawo laharpati mungo klai theka Agotla Vidyasagar amchaini khorok sikla mung Dilip Das siniya nugya khungsa bolero malkhung bini bike no thutai kalangmani bai pati khao pati mung Bisramganj thana ni Agotla Udaipur bupra amchayo Hai no hai phashalo Agartala Udaipur lahar ni Bisramganj amsayo shinianu kya khungsa bolero malkhung bai thuta ek lang jagoi lahar patim go klai thuika Agartala Vidyasagar amsaini khorok shikla mung Dilip Das patimung ni yagulo amsayo thangoi shogoika Bisramganj thana ni police te fire service ni adongrok Koktomao Shaimangka, Phashalo Udaipur ni kaisa samungo manjangna ni bagai, bike baikhe Agartala ni shimi Udaipur thangna ni bagai, nokni ongkhormani, Agartala Vidyasagar amsaini Dilip Das mungoi, khorokse shikla, Phiaba Bisramganj thana ni amtoli Bisramganj Agartala Udaipur buprao shogoi kheno, Shinianu gya khungsa bulero malkhung, bini bike no thute ek langmani bai, lahar patimungok laikha o shikla, abo bai patimung thayon no chokha, bini langma, patimung ni Koktoma mangkheno amsayo thangoi shogoi kha, Bisramganj thana ni police, te fire service ni adongrok. Dadah, mai jangan dia ni khá cái này.
আমি মাত্র বিশ্রামগঞ্জে আইছিলাম আমি অফিসে যাবো বিলুনিয়াতে আমার অফিস আমিও হসপিটালে চাকরি করি কিন্তু ফায়ার সার্ভিস বিশ্রামগঞ্জ আমতলের থেকে একটা লোক নিয়ে এসে অ্যাক্সিডেন্টের রুগী কীভাবে হয়েছে কি আমরা জানি না লোকটা মারা গেছে সম্ভবত হসপিটালে এনে ঢুকাইছে কোনো আত্মীয় স্বজন কেউ নাই এই যে কোনো খবর পাওয়া গেছে না তো এখন আমরা দেখতে আসি না তো কে বা কাহারা ফায়ার সার্ভিস এনে দিয়ে গেছে কে বা কাহারা কোনো পরিচয় পাইছি না Mangkuthiti Shamani Yagulo, postmortem ni bagai Bisramgon Shakhamnogo Horka Police. Abu Haikeno Patimuni Koktoma Mankeno, Bisramgon Shakhamnogo Dolai Tanglaika, Bini Nokni Borobrok. Bureau Report, Chini Khorang. Phashalo Usha Bazarni kaisa hotelo khlaijaka BJP SC Morchani haste committee ni executive meeting jati kathar musangai pandano chengsawai rekha haste ni mantri okra Dr. Manik Saha phiaba ashalni executive meeting o manjaglia kabangkok mantri te MLA rok Sekango jora khajak tongmani haike Phashalo Usha Bazarni kaisa hotelo khlaijaka BJP SC Morchani haste committee ni executive meeting jati kathar musangai pandano chengsawai rekha haste ni mantri okra Dr. Manik Saha Pandawa haste ni mantri okra no karoi bomanjaka BJP SC Morchani Ajukfang Tuton Dash ex MLA Dr. Dilip Dash te Roton Ghosh Akosong phiaba ashalni executive meeting o manjaglia kabangkok mantri te MLA rok mantri te MLA ungmani yagolobo borok SC Morchani adong aboni bage kubun samung tong fano ashalni SC Morchani executive meeting o manjangnani nangmani hunoi khatujangmani kokshakha hasteni mantri okra Dr. Manik Saha যে মূল সংগঠন সেই মূল সংগঠনের আমাদের 7টা মোর্চা আছে আপনারা সবাই জানেন মূল সংগঠনের সাথে তারাও কিন্তু আমাদের হাত পা এর মধ্যে এসসি মোর্চার যে স্টেট আমাদের অর্গানাইজেশন আছে তাদের আজকে কার্যকারিণী বৈঠক আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক যে আমাদের মাদার সংগঠন সেটা হয়েছে পরবর্তী সময়ে ডিস্ট্রিক্ট মণ্ডল সব জায়গায় হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু জায়গায় বাকি সেগুলো হবে তো পাশাপাশি সমস্ত মোর্চাগুলোরও কিন্তু কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের মাস্ট এবারের কার্যকারিণী বৈঠকে একটাই বিষয় সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে 9 বছর যে ওনার যে 30শে মে ওনার যে 9 বছর কার্যকাল সম্পন্ন হয়েছে সেই বিষয়ে মানুষের কাছে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া তো সেই বিষয়ে চলছে সব জায়গায় যেটা আমি বললাম ডিস্ট্রিক্ট মণ্ডল অব্দি গেছে স্টেট থেকে তো হয়েছে এখন মোর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন মোর্চা আজকে যারা এসসি মোর্চা তাদের আমাদের যে এসসি সম্প্রদায়ের যারা আছে তাদের কাছে বার্তা নিয়ে যাওয়া শুধু এসসি সম্প্রদায় না অন্যান্যও যাবে কিন্তু তাদের মেইন যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু এটা এসসি মোর্চা আর কার্যকারী বৈঠক সেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যা যা করেছেন 9 বছরে আমাদের যে 1 মাস সমানে 30শে জুন পর্যন্ত আমাদের যে কার্যক্রম সেগুলো চলছে আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে কার্যক্রম সেখানে আমরা সবাই যাচ্ছি তো আজকে এখানে কার্যকারিণী বৈঠক সেখানে এই বিষয়ে আলোচনা হবে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মানেই সবসময় আমি যেটা বলি উন্নয়নের চেহারা যদি বলতে হয় সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো ওনাকে সামনে রেখে আগামী দিন আমাদের ইলেকশন যে মেম্বার অফ পার্লামেন্টে যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের 2টো সিট তো গত ইলেকশনে আমাদের 303 সংখ্যা ছিল পার্লামেন্টে সেটা আমার মনে হয় এবার যেভাবে আমরা কাজে নিয়োজিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীজিকে সামনে রেখে আমরা ওনার যে কাজগুলো আমরা করছি এবার কোথায় যে যাবে সংখ্যা বলা মুশকিল তো সেই বিষয়ে আমি সবার কাছে একটাই বার্তা রাখবো যে বিশ্বাস রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে কারণ নর্থ ইস্ট অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি যেটা উনি বলেছেন তাতে করে ত্রিপুরার যে উন্নয়ন সেটা কিন্তু চোখে ধরা পড়ে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে কানেক্টিভিটি সব দিকেই আমরা শুধু উন্নয়নেই উন্নয়ন ছাড়া কিছু হবে না আর সর্বোপরি শান্তি শৃঙ্খলা এবং দেশকে শক্তিশালী করার ওনার যে চেষ্টা এবং করেছেন তার জন্য অবশ্যই ওনাকে আমি ধন্যবাদ দেব এই বার্তাই আমরা মানুষের কাছে নিয়ে দেব Fiaba tamoni bagai ashalni SC Morchani executive meeting o manjaglia BJP SC Morchani kishashuk mantri te MLA rok abunotiyei tabukshak jara kori mungsa koktoma Raja Khoraguli nishmi pranamni kokthum Chini Khorang Ferang bedek ni adong rong ni sakthar mungkri ni bagai haino hai phashalo telemura IS office buskango transformer ni ferang budu gochung ferang kusub jagai theika masa musuk patimung ni koktuma mankheno amchayo thangi sogoi ka telemura ferang bedek ni senior manager Bimolendu Vikas Das
Abo hai keno patibongni koktuma man keno amchayo thangui sogoi Telemra Municipal Council ni chairperson Rupok Sarkar phiaba boundary krei transformer ni pherang bodogo nangai musuk simiya amchani tongko songlogorok bo pherang kusubjagoi theikamu hwnai khadujagmani kok salaika amchani lukurok গরু মরছে ঠিক আছে এর দীর্ঘদিন ধরে আরও এরকম ঘটনা হইতেছে ঠিক আছে মানুষ এখানে শর্টকে মানে শর্টকা তারপর আইলে আমরা যদি কল করি কারণ জায়গা ওই একটু গুণা দেয়া ইংফিং করে দেওয়া জায়গা এরকম চলে। এই ঘটনা কতদিন যাবত চলতেছে? আজকে তো মনে 6-7 মাস ধরে এটা তো সৃষ্টি হয়েছে ধরে বেরোলে। আর এটার মানে বাউন্ডারি আছে না তারা তো বাউন্ডারি দেওয়া বাউন্ডারির কথা কইছে দেনা এটা দেও তোমার তার টুক দিয়ে দিয়ে জায়গা অন আমরা চাইতেছি পুরা হাফল দিত হাফল দিলেও এই কারণ সৃষ্টি হবে না এখানে পুরা আছে কারণ বলতে থাকবো এতটুকু কথা। তো স্যার যে গরু মারা গেছে কি নাম তাই তার হলো অরুণ দাস। তাই নাকি মানে শুধু গরুর উপরে হ্যাঁ গরুর হই তার ওই তো কইতে না যে তোমার 4 লিটার দুধ তো বিচ্ছি খা আর কি তা করবতে নাই মায়া তো দুইটা। কোন এলাকাটা হ্যাঁ কোন এলাকা এটা তো তোমার ধর্মনগর সন্তপুলিকা আইএস অফিস আইএস অফিসের সঙ্গে না? হ্যাঁ এটা ভালো স্কুল আছে এদিকে একটা বেড়া দিছে মানে স্কুল থেকে আর দেওয়া নাই এরকম চলেনি। আপনার এলাকাবাসী হিসেবে কি চাইতেছেন? আমরা তো সুন্দরভাবে বাউন্ডারি তোমার তার দিয়ে দিলে হইতো না অন দিত বা হাফ হল দিয়ে দিত আমরা তো কল করলে ওই ডিস্টার্ব করলে তারা তার দেখে বাইন দিয়ে দেওয়া যা মানে কোনো ক্রম দিয়ে জায়গা তার কাটা বেড়া দিয়ে জায়গা এটা কেউ হইলো তো এখন পর্যন্ত আইসেনি? না কেউ আইসে না শুধু একজন লোক আইসে আইসে তো ওই দিকে গেছে গা। Telemra ni sime hiran moini kokthum Chini Khorang উঠবো শুনলে উঠবো তো শুনতে কথা হতে তো শুনলে ঠিক কত Phashalo Gumoti Hankoni Rungbedegni Shakthar Mumbai Udaipurni Rajorshi Multicultural Hall Nogo Khlaijaka Nipun Tripura Mission Panda Jatigathar Musungai Pandano Chengsawai Rakha Hasteni Rang Montri Pronojit Singha Roy Manjaka MLA Abhishek Dev Roy MLA Jitendra Mojumdar Gumoti Hankoni Vice Chairperson Debol Dev Roy no khoboi Rungbedegni Kubuno Zamarok Pandawa Kok Shanani Thangai Hasteni Rang Montri Pronojit Singha Roy Shakha সারা পৃথিবীর কাছে প্রশ্ন এই ভারতের মতো দেশ আজকে উন্নয়নের দিকে 5ম স্থান অধিকার করেছে। তো একটা দেশ সমৃদ্ধ হতে গেলে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কখনো দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে যেতে পারে না। শিক্ষাকে সঙ্গে রেখে শিক্ষার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে যাতে একজনও নিরক্ষর না থাকে সেই লক্ষ্য নিয়ে মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজ করছে। এক পলিসি ছিল স্কুলে যাওয়া পড়াশোনা করা বিভিন্ন কম্পিটিশন যাওয়া মাঝপথে থেমে যাওয়া এই সমস্ত কিছু অঙ্গ ছিল আমাদের। তো এই ক্ষেত্রে প্রত্যেককে উপযুক্ত শিক্ষা শুধু শিক্ষা পুস্তকের মাধ্যমে না বই পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা তার সমস্ত দিক দিয়ে স্বীকৃত করতে থাকে সেটাকে তাকে সেই শুরু থেকে তাকে তৈরি করতে হবে। এই ভাবনা ভারত সরকারের নেওয়া। Udaipur ni sime Rajim ni kokthum Chini Khorang Tini ni koktuma asuk jora tino tebo haste hayung te hakotor ni koktuma saimana bagai joyawi nai tongdi Chini Khorang
হৃদয় জুড়ে সোনার দুতি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खलाई माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कैसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खलाई मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। হৃদয় জুড়ে সোনার দুতি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खलाई माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कैसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खलाई मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678।